Good day mga kasisi o mga followers na po diyan. Maayong adlaw yung tanan no. Kabalo ko adunay daghang mga construction worker diri sa tibuok kalibutan. O bisan asa sa kalibutan nga kasagaran jud ang mga trabahante mas daghan jud ang construction worker. Shout out day ko sa mga construction worker no. Nga kinsa mga kubihan nga mga tawo nga motrabaho bisan init, bisan kapoy, pero parayong gihapon sila sa pagpanabaho para sa ilang pamilya. Shout out no kung ulitaw ka man, single dad ka man, gwapo ka man, pangit ka man. Kung nagtrabaho ka sa usa ka construction worker, kana usa ka marangal nga trabaho. Kay dili jud lalim ang trabaho sa construction worker, tinud lang mga idol. Kaya ko isip usa ka single dad, dili jud hadlang sa pagpangitag diskarte o pagpanarbaho sa construction worker. No? Mo nga shout out ninyo diha mga construction worker. Salamat kayo sa inyong mga inspiration ng mga ginabuhat o sa pagpanarbaho. Stay safe. Parayon lang. Tiyaga at sipag lang. Na lang. Thank you for watching.